ओम गणेशाय नमः। महादेव को गणेश का प्रश्न। ए समय गणनाथ अति भक्ति भरे प्रवेश होइले जाई पितांक पासरे। भक्ति भरे तांक पादे प्रणाम करिले तांक निकटे बसिण कही आरंभिले। आहे तात दारा सुत कर्म बंधन रे विमोहित हेली मोहि संसारी रूप रे। एथिकी सेवा करई तुम्भ श्रीपयर सुगत पथ चरित मते आज्ञा कर। अशेष मंत्र सहिते एकाक्षर सेही सात बार सप्तांग जे मते देवा कही। हर बोइले सुण हे बाबू गणेश्वर सरस्वती दीक्षा आद्य प्रतिग्रह कर। सही देवी ज्ञान दात्री देले तांक दीक्षा जा शुणिब हृद मध्य हेब भल शिक्षा। कहिबा ताहांक मंत्र न कहिबु काहीं मोहर शपथ तते हेउ मात नयै। सरस्वती प्रसन्न मंत्र। ओं श्री सरस्वती नमः। शिव उवाच हविष्यान्न तृणासने निश्चले रहीण 21 दिन जेहु जपरे बसीण। लक्षे पंचाक्षर मंत्र जपकु करिबे सरस्वती देवी तांकु प्रसन्न होइबे। स्वप्न जाग्रते शिवंक मंत्र। ओं नमः शिवाय। हविष्यान्ने रही मत्स्य करिब वर्जन स्त्री संगम करिब नाही कदाचन। एक ध्यान प्रात संध्या ओं नमः शिवाय जप कले प्रश्न ताकु हेबि हेत नय। निस्वती भुवने बाबू लगाओ तू ध्यान नासाग्रे ज्योति रूपे पाइबु दर्शन। समाधिरे बुड़िले तू ब्रह्म को पाइबु संसार बंधरु तेबे पारी होई जीवु। निराकार घर कोई कार स्वर ताट जगमाया से घर को अछईक बाट। जगमाया मंत्र। ओं श्री नमो त्रिपुराय। ए मंत्र दिलक्ष एकादश जे जपंती त्रिपुरा ताहांक ठारे प्रसन्न हुअंती। काष्टारे त्रोड़ी जपी ओळए भुंजीब हविष्यान्ने कुशासने निश्चले रहिब। भयंकर मूर्ति जेबे नयने देखिब न डरी स्वयं विष्णु को ध्याने सुमरिब। निश्चल करिबु जेते सेहि ठारे मन परम ब्रह्म रूप को पाइबु दर्शन। परापर नुहई परम रूप सेहि हेतु करी जगी थाओ कही देली मोहि। गणेश बोइले तुम्भे शुण त्रिलोचन प्रकृतिर संगतरे निश्चल जा मन। निश्चल होइब जहि ताहा आज्ञा कर तुम्भे तो देवंक गुरु जोगिंक ईश्वर। मति निश्चल त्रिबीजता मन। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ए त्रिबीज मंत्र कंठे जे जप करई निश्चल रे थिले ज्योति रूप को देखई। सुण हे गणेश कही देउअछि तते गुरु आज्ञा प्रमाणटी पाइबु परते। प्रथम अध्याय रे जहा कही अछि बाबू एही प्रकारे देवी देवता पूजिबु।
चंद्रर सहिते जाण उदय हस्त घेनी तन तन करी एहा कही देबा पुणी मंत्रंकर सारटी जे ओकार को कही सकल अक्षर जात करी अछि सेही चारि देव सहित रे पुराणादि जेते अक्षर मध्यरे मिली मूर्तिटी समस्ते एबे कहुअछि तते ओंकार विचार जेउ प्रकारे तू जपी बुटी विघ्नेश्वर एही रूपे साधन तो कर चंडी सुत न कहिबु काहीं बाबू मोहर शपथ प्रथमरु जाहा तते कही अछि मोहि अप्रमाण नुह इटी जप कर तुही अति गुप्त ज्ञान ए जे पुराणर रस तो आगरे एका कही लई उमा शिष्य शिष्य आगे गुरु एहा करंती प्रकाश तो आगरे कहू अछि त्रिततर रस प्रकाशन कर एहा मन मध्ये घोष तेबे श्री परम ब्रह्म होइब प्रकाश शुणिन जे विघ्न राज मन रे हरस कृत कृत हेले पुणी पाई उपदेश करपत्र जोड़ी बदयंती विघ्नेश्वर 7 बार सप्तांग को अनुग्रह कर तुम्भे तो देवंक गुरु साक्षात ईश्वर तुम्भ बिनु के करिब अन्य प्रतिकार गुरुदेवंकर गुरु बोलाओ ईश्वर बारंबार करी एहा अनुग्रह कर थय हेब समीरण केउ विजे कह तेबे सिना मन मध्य फिटिब संदेह मंत्र ओं नम ओमिति सदाशिव कहूछंती शुण विघ्नेश्वर अति बड़ गुप्त ए हृद पद्मे धर स्थिर भावरे रहिण ए मंत्र जपिब सूर्य घरे नहीं करी पवन तोड़िब एहा जपिले धुनिरु शबद शुभई कवि पंडित सर्वज्ञ त्रिपद लभई शुद्ध भावे निश्चल रे हविष्याने रही लक्ष्य जप आरंभिले सिद्ध लाभ पाई शनिवार दिन बाबू प्रभात बेल रे निश्चल भावे जागिबु पशी रवि घरे 5 तंड परिजन्ते सूर्य घरे थाई त्रिदंड हेले प्रहरे बोली करी कही उदयास्त जाए एही भावे जगिथिबु सूर्यायन देखी स्नान भजन करिबु बाम अंगे भुंजी लेटी जात हुए रोग दक्षिण शयने हुए विपरीत जग एही दिन रे पियला नाड़ी जगिथिबु शिष मुनारंद्रे मन देई बड़ाइबु शनिवार दिन व्रत पड़ई जही रे पतिप्रद करी देबा तो आगरे दुर्गा देवी बोलीण से दिन देवी कही महानित्य मध्य रेटी से व्रत पड़ई सखा तही निरंजन सखी दुर्गा जान परम गुप्त एही भल करी चिन्ह ए व्रतरे जेउ बीज हुई भजन तत करी कही देबा सावधाने सुण 7 बार सप्तांग मंत्र ओं राम ओं मरा
ଏହା ପବନ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଜପ କଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇଣ ପବନ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ରାମ ରାମ ଏବେ ନିଜେ ଉଲଟ ହୋଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣେ ରାମ ରାମ ଜପିବ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣେ ଯେତେବେଳେ ନାସାରେ ରହିବ, ସେ ସମୟେ ମରା ମରି ବଲିଣ ଜପିବ। ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ଶ୍ରୀ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶନିବାରେ ଯେ ଜପ କରନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ କର ଦୃଢ଼, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ପୀଡ଼। ରବିବାର ଦିନ ଯେବେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବଳା, ସେଦିନ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ପୁତ୍ର ଇଅଳା ପିଅଳା। ଶିଶୁ ମୁନା ନାଡ଼ି କି ତୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବୁ, ଉଦୟାସ୍ତ ଜାଣିଣ ତୁ ପାହାନ୍ତି ଜଗିବୁ। ରବିବାର ଦିନ ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ କହି, 5 ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ଶିଶୁ ଜଗିଥିବୁ ତହିଁ। 3 ଦଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରହରେ କହଇ, ଯୋଗଙ୍କର ଉପରେଟି ରାଜ ଯୋଗ କହି। ଏହି ଯୋଗ ସାଧି ଆମ୍ଭେ ଅଜର ମର, ତ ଆଗେ କହିଲୁ ବାବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାର। ଏହି ଭାବେ ଉଦୟାସ୍ତ ଯାଏ ଜଗିଥିବୁ, ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗରେ କାବୁ ଚଞ୍ଚଳ ନହିବୁ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ ଏବେ ଦେଉଅଛି କହି, ତତ କରି ଶୁଣି ଥାଅ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜ ଏହି। ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେଟି ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରମାଣ, ଆଦିମାତା ଦେବୀ ସେ ଦେବତା ନିରଞ୍ଜନ। ସଖୀ ତହିଁ ଆଦିମାତା ସଖା ନିରଞ୍ଜନ, ତତ କରି କହି ଦେବା ହେତୁ କରି ଚିହ୍ନ। ମନ୍ତ୍ର ଓଁ କ୍ଳିଂ। ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼େ ଯେ ଜପ କରଇ, ତାଙ୍କ ଦେହେ ନିରାକାର ବିରାଜନ୍ତି ରହି। ତତ କର ସାରସ୍ୱତ ଏ ବୀଜକାରିଣୀ, ଏକାକ୍ଷର କାମାକ୍ଷୀର ବୀଜ ତତ ଭଣି। ଏବେ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ସୋମବାର ଦିନ ଜପିବାରେ ଲୟ କର। ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ 5 ଦଣ୍ଡ ଜପିଥିବୁ ବାବୁ, 3 ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ପ୍ରହରେ ଜପିବୁ। ଉଦୟାସ୍ତ ଏହି ଭାବେ ଜପିଥିବୁ ତୁହି, ହଂସ ପାଦେ ଜପିଲେ ପରମ ସୁଖ ପାଇ। ସମାନ ଭାବରେ ବାବୁ ଜପି ପାରୁ ଯେବେ, ପରମ ସୁଗତି ପଥ ପ୍ରକାଶିବ ତେବେ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ତ ଆଗରେ କହୁଅଛୁ ଗୁପତ ବିଚାର। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପୁଣ ଦେବ ହୃଷିକେଶ, ନିତ୍ୟ ଭୂମି ବଲିଣଟି ବଲିବା ଅବଶ୍ୟ। ସଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ପଥ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମିଳଇ ସୁଗତି। ଏବେ କହୁଅଛୁ ବାବୁ ଭଜନ ବିଚାର, ସାବଧାନ ହୋଇ ପୁତ୍ର ହେତୁ ତୁହି କର। ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ହ୍ରୀଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ୍ତେ ରାଧା ଅଙ୍ଗେ ବିରାଜନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜପତେ ଯୋଗ ମାୟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପଥ, ସେ ବୀଜଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ତତ। ଶେଷ ଦେବ ଯେ ବିରାଟ ରୂପିଆ ଜାଣନ୍ତି,
ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବଚନ କରିଣ ଭ୍ରାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳକୁ ଧରି ନ ଛୁଇଁବ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରତି ଯେ ନ କରି। ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଲାଗିବ ଲହରି କାଳ ଦେବତାର ପୁରେ ପଡ଼ିଯିବ ହୁରି। ଆଦ୍ୟରୁ ଜଗିବ ପୁତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ସମୀରଟି ହେଲେ ତାହେ ବହେ। ତିନି ଦଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରହରେକ ହୋଇ ଭଲ କରି ଜଗିଥାଅ ଦେଉଅଛି କହି। ଉଦୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗିଥିବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାରିଣ ଯେ ଗତାୟତ ହେବୁ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ ତତେ କହୁଛି ନିଦାନ ସାବଧାନେ ହୋଇ ଶୁଣ ଉମାର ନନ୍ଦନ। ସେଦିନର ବ୍ରତ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ଅଟଇ ଦୂତିକା ନାମରେ ସଖୀ ପାଦରେ ଖଟଇ। ସଖୀ ରାଧିକା ଅଟନ୍ତି ସଖା କୃଷ୍ଣ ଜାଣ ଏ ଦିନରେ ଭଜନକୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ତ୍ରିବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଳିଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ। ଏହି ଯେ ତ୍ରିବୀଜ ପୁତ୍ର ଏ ଦିନ ଭଜନ ତ ଆଗେ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ତତର ନିଦାନ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବେନି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଜପନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଅରୂପାନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସେହୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ଜୀବ ଖେଳୁଛି ଜାଣିବ। ସାତବାରେ ସେ ଜୀବର ଜ୍ୟୋତି ଯେ ପ୍ରକାରେ ଦିଶନ୍ତି କହିବା ତାହା ଶୁଣ ବସ ଧୀରେ। ଶନିବାରେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍କେ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୋମବାରେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣରେ ନନ୍ଦନ। ମଙ୍ଗଳବାରେ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଧରଇ ବୁଧବାରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ। ଗୁରୁବାରେ ମାରତଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ଝଟକଇ ଶୁକ୍ରବାରେ ମାଣିକ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦିଶଇ। ସାତବାରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପରି ଶୁଣିଲୁ ଟିକିରେ ପୁତ୍ର ରଖ ହେତୁ କରି। ଏ ବ୍ରତର ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କରି କହିବା। ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଳିଂ ଅଣାକ୍ଷର। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ହବିଷ୍ୟାନେ ବର୍ତ୍ତି ଅଣାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶନ୍ତି ନୟନ ସମ୍ମୁଖେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଏହି କଥା କହିଲି ତ ପାଖେ। ଏବେ କହିବା ବୁଝାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବାଭୁ ତୋଳିବୁ ପବନ। ଉଦୟ କାଳରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ପୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ହାଦେ ପୁତ୍ର ବହଇ ପବନ। ତିନି ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ସେଦିନ ବହଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗି କରି ଗତାଗତ ହୋଇ। ହେତୁକୁ ଜାଣିଣ ଯୋଗ ଯେହୁ କରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଯାଇଟି ହାଦେ ପୁତ୍ର ସମନ ଭୁବନ। ବୀଜ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବ୍ରତ ଏହି ଦିନ କେତକୀ ଯେ ଦେବୀ ସଖା ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜାଣ। ଏହି ଦିନର ଭଜନ ଦେଉଅଛି କହି ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଉମାର ତନଇ। ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଧ୍ରୀଂ ବୀଜ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଉଦୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବୁ ଗତ ଆଗତ ପଥର ବାରତା ଜାଣିବୁ। ଏବେ କହୁଅଛି ବାବୁ ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର
तो आगरे कहीदेबा निगम विचार। श्री नीलकंदरे बाबू श्री पुरुषोत्तम ए दिनर व्रत बाबू अटई उत्तम। श्रीकृष्ण जे सखा सखी मालती की कही ए दिनर जे भजन देउछि बुझाई। मंत्र ओं क्लीं ब्रह्मणे नमः। शुक्रवार दिन बाबू अर्थ सारस्वत चंद्रघर रे समीर हंती गतायत। पांच दंड चंद्रायण से दिन बहई तीन दंड चंद्रायण हेतु कर तोही। ए दिन व्रत विधान शुण मन देई क्षेत्र वैकुंठ रटी से व्रत अटई। सखा नित्य कृष्ण सखी गणिका अटई ए दिनर व्रत तते देलु आंभे कही। एबे कहिलिटी पुत्र हेतु करी घेन सात बारे सप्तांग ए अटई प्रमाण। सेवा तत्व वचन तू जानिबु सहज अरूपरे दृष्टि देई अजपाकु भज। एहिटी परम रस तत्तर गुरु गति मुक्ति पथ कुए अटे महामेरु। शास्त्रर मतरे एही अटे उपदेश तो आगरे कहू अछि शुण उमा शिष्य। तुमर तनय बोली कहू अछि मुही काहारी आगरे बस न कहिबु तोही। सोम शुक्र बुधवार स्त्री मंगल मेला से दिन जगिण निश्चय थिबु चंद्र कला। मंगल जे गुरु शनि रवि निश्चय जान ए चारि बार रे पुत्र न करी रमण। यद्यपि जगिबु एही भावे तत्व मूर्ति तेबे हेन जीबु तुही जंतुपति कति। रवि चंद्रमारे बाबू गमन करिबु सूर्यायण होइथिले भजने बसिबु। चंद्रायण होइथिले अल्प निद्रा जीबु सन प्राय जगिण जे काल को काटिबु। तेबे सिना जानिबु तू प्रकृति विनाश अल्प भजने तुही होइबु संतोष। गणेश उवाच गणेश बोइले तुम्भे शुणी मागो साई। सात बार ए देहरे अछि केउ ठाई। सदाशिव कहूछंती शुण विघ्नेश्वर जेमंत प्रकारे अछि विराट शरीर। मंगलबारटी हादे मूर्धनि अटई बुधवार हादे बाबू बदन को कही। गुरुवार नासिकाए अटई प्रमाण शुक्रवार बलिनटी अटई श्रवण। शनिवार बलिनटी ललाट को कही। रविवार नयनटी जानी थाओ तुही। सोमवार शिर शेष शपथ मौली। बार फणा गोटी एक छइया बरी। सप्त फेणी सप्त भरण अटेहि। पद पद करी तते देउ अछि कही। गणेश बोइले तुम्भे शुणी मागो साई। सप्तबारे अष्ट कुंज होइला किं पाई। तुम्भे मोर गुरुदेव अनुग्रह कर। संशय न रखी कह सेबार विचार। तू जेबे पुछिलु बाबू शुण विघ्नेश्वर।
तो आगरे कहीदेवा कुंजर विचार। कुंजर संख्या केली कुंज नाम गोटी अटे बुधवार। बकुल कुंज बोइला जान गुरुवार। शुक्रवार नाम जार से भांडीर कुंज। शनिवारटी अटई मदनर कुंज। मंगलवार गटिक नित्य कुंज जान। उषा बेले 2 घड़ी जाग्रते रहिण। अष्टकुंज महानित्य गोलक बिहारी। कुंज सेवा कुत्री नाम भजन एपरी। कलिजुग तारक ब्रह्म मंत्र ओं क्लीं कृष्ण श्रीं राम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। अष्टकाल जगीण नित्य को आश्रय कर। अजर अमर तेबे होइब शरीर। पशिले मिशिबु हादे ब्रह्म अंगे तुही। ज्योति अंगे जेउ जीव स्वरूप अटई। ए सत्य वचन तते कहूछि प्रमाण। उदयास्त बेळ जानी तुही कर ध्यान। एबे कहुअछि बाबू अबना सहिते। तुही मते विघ्नेश्वर पचारिलु जेते। अबना मंत्र पररजस शब्द मंत्र षडाक्षर। कंठ तटरे जप निश्चल रे कर। कंठ जप छड़ा एहा जीवा को न जीव। एपरि जपिले निश्चय सिद्ध जे होइब। जहा पचारिलु तुरे शुण विघ्नेश्वर। समाधिरे चुबुड़ी त्रिकूट कुलय कर। 11 शून्यर परे परम विहार। सही जाए 4 वेद हुए चलाचल। शब्द ही सही ठारे नाद अटे सही ठारू प्रदक्षिण करिण कहई। तू जेबे पारिबु बाबू सुहंस को जग। परम संगते तेबे सिना हेबु संग। परापर नुह इटी परम गति एही। शुण अंबिका सुत तत देली कही। रविचंद्र जगीण तू रजनी बंचिबु। हेतु चैतन्य रे नेई करी मिसाइबु। अबना अक्षर एथे होइला संपूर्ण। तो आगरे कही देली उमार नंदन। शुणिन गणेश मन मध्ये महातोष। आज्ञा कर गुरुदेव तत्तर संदेश। कहे द्विजहर दास शुण विज्ञाजन। गणेश को बुझाइले मातृगर्भ ज्ञान।